اليوم راح ندير لكم كوسيام. حضرت لكم مجموعه من الاسئله مي مش حنعطيكم لا كوريكسيون تاعهم ولا لي سوليسيون تاعهم. لا بروشين فيديو ان شاء الله راح ندير لكم لا كوريكسيون تاع هذو الاسئله وراح ندير لكم معاها ريفيزيون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في لاشين ديالي بيولوجي افيك ليلى. Premièrement, عندنا الكيستيون الأول. Parmi les composés suivants, quel est le plus petit? A. Cellule animale. B. Bactérie. C. Cellule végétale. D. Virus. E. Mitochondrie. Parmi les composés suivants, من بين هذو les propositions اللي راهم عندنا, quel est le plus petit يعني وينها اللي تكون صغيرة؟ سيول انيمال لي بكتيريا اللي هما البكتيريات، سيول فيجيتال اللي هي الخليه النباتيه، لي فيروس اللي هما الفيروسات، ميتوكوندري الميتوكوندري اللي هي عضيه. داكور. Deuxième question, les cellules eucaryotes. A. Possèdent leur matériel génétique enfermé dans une double membrane appelée enveloppe nucléaire. B. Possèdent un nucléole. C. Possèdent un nucléoïde. D. Ne sont pas compartimentés. E. Ont une taille généralement supérieure à celle des cellules prokaryotes. نشرح لكم les cellules eucaryotes possèdent leur matériel génétique dans une double membrane appelée enveloppe nucléaire, c'est-à-dire le matériel génétique تاع هذو la cellule eucaryote يكون محيط enveloppe nucléaire اللي هو الغلاف النووي. يعني هذه la cellule eucaryote اسكو عندها النيكليول ولا عندها النيكلويد que ne sont pas compartimentés, c'est-à-dire ما عندهاش لي compartimentés. هي la cellule eucaryote اسكو تكون يعني لا طاي تاعها كبيره على la cellule prokaryote. D'accord. Troisième question. Lequel ou lesquels des composants cellulaires suivants se présentent sans membrane? A. Enveloppe nucléaire. B. Mitochondrie. C. Nucléole. D. Appareil de Golgi. E. Réticulum endoplasmique. C'est-à-dire ما هما les composants cellulaires يعني المكونات الخلوية تكون sans membrane يعني ما يكونش عندها un membrane يعني غلاف. Enveloppe nucléaire, mitochondrie, nucléole, appareil de Golgi. Quatrième question. Parmi les organes suivants, lequel ou lesquels ne fait ou ne fait pas partie du système endomembranaire? A. Réticulum endoplasmique. B. Mitochondrie. C. Appareil de Golgi. D. Lysosomes. E. Centrosome. Parmi les organes suivants يعني من بين هذو العضيات اللي يكونوا عندنا اللي راهم مقترحينهم علينا. Lequel ou lesquels ne fait pas ou ne fait pas partie du système endomembranaire اللي ماهمش داخلين في le système endomembranaire. يعني هذو les organes كاين les organes ما يكونوش في le système endomembranaire. D'accord. Cinquième question. Quelles sont les caractéristiques de la cellule bactérienne? يعني ما هما الخصائص والمميزات تاع الخلية البكتيرية. A. Elle contient généralement un seul chromosome qui n'est pas enfermé dans un noyau limité par une enveloppe. B. Elle possède des mitochondries. C. Elle ne possède jamais de flagelle. D. Elle renforme des éléments structuraux correspondant au réticulum endoplasmique rugueux des eucaryotes. E. Elle possède une paroi. Quelles sont les caractéristiques يعني ما هما المميزات تاع الخلية البكتيرية؟ راهم حاطينهم لكم وانتم تكوشوا على اللي جوست يعني اللي راهي جوست الإجابة الصحيحة تكوشوا عليها. داكور. Elle possède des mitochondries يعني اسكو عندها ميتوكوندري. Elle ne possède jamais de flagelle يعني ما يكونش عندها لي فلاجيل يعني الخلية البكتيرية ما يكونش عندها كاع لي فلاجيل. Elle possède une paroi اسكو عندها un paroi. D'accord. Sur le prokaryote. A. Possède un seul chromosome circulaire. B. Se divise par mitose. C. Se divise par méiose. D. Se divise par scisciparité. E. Possède des petits fragments d'ADN extrachromosomiques circulaires appelés plasmides. Bon, هذه les cellules prokaryotes اللي هما الخلية بدائية النواة. Possède un seul chromosome circulaire. Est-ce que juste ou la fond يعني عندها يعني une seule chromosome. Est-ce que عندها la division تاعها par méiose ولا par mitose ولا par scisciparité يعني انقسام تاعها باه تتكاثر. Est-ce que تستعمل méiose mitose ولا scisciparité. Possède des petits fragments d'ADN. Un petit fragment d'ADN يعني fragment d'ADN صغيرة تكون extrachromosomique circulaire appelé plasmide à propos des prokaryotes. Quelles sont là où les propositions justes? Les bactéries ont toujours plusieurs chromosomes circulaires plasmides. B. Les bactéries sont des organismes pluricellulaires. C. L'ADN bactérien est en contact direct avec le cytosol. D. Les bactéries n'ont pas de membrane plasmique mais une paroi.
E يكولي يعني يشيل شي يكولي une bactérie. هنايا رانا في لا سيلول بروكاريوت. منهم لي بروبوزيسيون جوست. داكور. اسكو لي بكتيري عندها بليزيور كروموزوم يعني مجموعه من الكروموزومات اللي تكون سيركيلير اللي نسموهم بلازميد؟ اسكو هادو لي بكتيري سون اورغانيزم بلوريسيلولير يعني اسكو هادو لي بكتيري هما متعددين الخلايا؟ اسكو لا دي ان بكتيريان اي ان كونتاكت ديريكت افيك لو سيتوزول؟ اسكو هادو لي بكتيري نو با دو ممبران بلازميك يعني هادو لي بكتيري ما عندهمش لا ممبران بلازميك مي عندهم اون باروا؟ اسكو إشيريشيا كولي هي او بكتيري يعني داخله ولا تنتمي الى مجموعه الاو بكتيري ولا لي بكتيري. Le huitième question, lequel ou lesquels des constituants cellulaires se trouvent dans les cellules prokaryotes يعني من بين هذو المجموعات ولا المكونات الخلويه وينها اللي تتكون في لا cellule prokaryote. A mitochondrie, B ribosome, C enveloppe nucléaire des centrosomes, E réticulum endoplasmique. Les virus A sont plus gros que les bactéries. B possèdent un nucléoplasmide. C leur matériel génétique peut être uniquement de l'ARN. D appartient à un prokaryote. E sont dépendent d'une cellule hôte qui est infectée. يعني هادو les virus est-ce que يكونوا هما كبار على لي بكتيري؟ B possède un nucléoplasmide. est-ce que يمتلكوا un nucléoplasmide? C leur matériel génétique peut être uniquement de l'ARN. est-ce que la matériel génétique يقدر يكون عبارة عن l'ARN? appartient au prokaryote. est-ce que هادو لي فيروس يجوا من لي بروكاريوت؟ se dépend d'un cellule hôte qui est infecté c'est-à-dire ما يقدروش يعيشوا حتى ينفكتوا d'autres cellules ولا ينفكتوا un cellule hôte. 10 une macromolécule lipidique. A est un triglycéride. B n'existe pas. Et une forme de réserve. 11 les protéines sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique granulaire. B sont adressées compartimentées par des peptides signants. Sont glycosylés dans le réticulum endoplasmique lisse. Les compartiments A existent chez les bactéries. B permettent le passage de travail. C sont indispensables pour le fonctionnement cellulaire. D'accord. Le tissu d'un organisme. A est un ensemble d'organes. B est un ensemble d'organismes liés organales. C correspond à une origine embryonnaire commune. D est un ensemble de cellules et leur matrice extracellulaire. E est composé de cellules non sommables. يعني le tissu d'un organisme يعني النسيج تاع الأورغانيزم un ensemble d'organes. est-ce que le tissu يتكون من مجموعة من les organes ولا B est-ce que le tissu يتكون مجموعة من les organettes ولا يجي هو ان اوريجين امبريونير كوما يجي اوريجين تاعو يعني الاصل تاعو يجي من لومبريونير ولا هو انسومبل دو سيلول اي لور ماتريس اكستراسيلولار يعني لو تيسي يجي من انسومبل دو سيلول واللي تكون لنا لو ماتريس اكستراسيلولار اي كومبوزي دي سيلول نو سومابل. اسكو هذا لو تيسي يعني تكون من سيلول نو سومابل يعني غير متشابهه. داكور. La cellule végétale contient des ribosomes, des mitochondries, des chloroplastes, un noyau, une vacuole. Est-ce que juste, هادو les propositions juste ou bien faux? La cellule animale contient des ribosomes, des mitochondries, des chloroplastes, un noyau, une paroi. Bon, parmi les différentes organelles suivantes, cochez celles qui sont délimitées par des doubles membranes. Un réticulum endoplasmique, B noyau, C appareil de Golgi, D mitochondries, E lysosomes. Parmi les différentes organelles suivantes, c'est-à-dire من بين هذو différentes يعني اختلافات تاع les organes اللي هما réticulum endoplasmique, noyau, etc. Cochez celles qui sont délimitées par des doubles membranes. يعني نديروا الإجابة الصحيحة اللي عندها اللي تكون محدودة بلا ممبران اللي تكون عندها un membrane. À propos des organismes unicellulaires. A. Les archéobactéries peuvent vivre dans des milieux extrêmes. B. Les protistes sont une catégorie de prokaryotes. C. Les levures sont des eucaryotes unicellulaires. D. Les protozoaires sont des parasites. À propos des organismes unicellulaires, يعني راح نهضر لكم كاع على les organismes unicellulaires. Les archéobactéries organismes unicellulaires, les protistes organismes unicellulaires, les levures organismes unicellulaires, les protozoaires ou organismes unicellulaires. D'accord. Les archéobactéries peuvent vivre dans des milieux extrêmes. Est-ce que juste plafond? Les protistes sont une catégorie de prokaryotes. Est-ce que هادو les protistes يجوا من les prokaryotes؟ نعاونكم. Est-ce que les protistes يجوا من les eucaryotes؟
Les levures sont des eucaryotes unicellulaires. Est-ce que les levures sont unicellulaires? Parce que est-ce que sont des eucaryotes? D'accord. Dit les protozoaires sont des parasites. Est-ce que les protozoaires sont parasites? Parasites sont طفيليات. حنا نقولوا les virus parasites. Ça, est-ce que les protozoaires sont les parasites? À propos des différences entre cellules eucaryotes et prokaryotes. يعني هذوك راح نحضروا على cellules prokaryotes et eucaryotes بصح la différence الفرق بيناتهم. D'accord. Bon, les cellules eucaryotes sont caractérisées par la présence d'un noyau. Est-ce que font? Toutes les cellules de mammifères ont un noyau. Les cellules eucaryotes présentent un cytosquelette contrairement aux prokaryotes. Les mitochondries sont une caractéristique des cellules prokaryotes et les peroxysomes sont une caractéristique des cellules eucaryotes. Bon, il y a la différence entre cellules eucaryotes et prokaryotes. يعني هنا la cellule eucaryote. La cellule eucaryote اللي هي الخلية حقيقية النواة. Est-ce que يتميزوا بوجود نواة؟ Est-ce que tous les cellules mammifères يكون عندهم un noyau? Les cellules eucaryotes présentent un cytosquelette contrairement aux prokaryotes. يعني est-ce que les cellules eucaryotes عندها cytosquelette mais les prokaryotes ما عندهاش؟ est-ce que الميتوكوندري من بين مميزات تاع la cellule prokaryote؟ Les peroxysomes sont une caractéristique du cellule eucaryote. Est-ce que هذا peroxysome هو يميز لنا la cellule eucaryote؟ Nommez les 4 grands groupes d'êtres vivants qui constituent les eucaryotes et donnez leurs principales caractéristiques. Nommez سميوا les 4 groupes d'êtres vivants. يعني 4 مجموعات من les êtres vivants الكائنات اللي يميزوا لنا la cellule eucaryote et donnez leurs principales caractéristiques. C'est-à-dire نحطوهم نسموهم نوضعوهم نكتبوهم ونزيدوا نديروا لهم les caractéristiques تاعهم مميزات تاع chaque groupe. مميزات تاع كل مجموعة مميزات يعني ما نفوتوش على 2-3 pas plus. Bon, quels sont les organites communs aux cellules animales et végétales؟ يعني ما هما les organites يعني العضويات اللي تكون كوما يعني مشتركة ولا كاينة عند la cellule animale et la cellule végétale qui sont caractéristiques des eucaryotes يعني ماشي تكون مشتركة بصح ومام تميز لنا la cellule eucaryote. D'accord. Quelles caractéristiques fondamentales différencient les prokaryotes des eucaryotes؟ يعني ما هما الخصائص ولا المميزات الأساسية اللي تفرق لنا بين la cellule prokaryote et la cellule eucaryote. D'accord. Citez les principaux groupes de bactéries. Citez يعني وضعوا ولا حطوا ولا كتبوا لي ولا les principaux groupes de bactéries. Quelles caractéristiques structurales permettent de différencier les eubactéries gram négatifs des eubactéries gram positifs؟ ما هما الخصائص ولا المميزات بنيوية يعني structurales البنية permet de différencier يعني اللي تخلينا نفرقوا بين les eubactéries gram négatifs وبين les eubactéries gram positifs. D'accord. Citez les principaux groupes d'archibactéries et expliquez pourquoi certains groupes sont qualifiés d'extramophiles. سيتوهم يعني حطوهم شتاهم لي جروب تاع لي زارشيباكتيري اي اكسبليكي يعني هضرونا تحدثونا كتبولنا pourquoi certains groupes sont qualifiés d'extramophiles. علاه كاين دي جروب qualifiés d'extramophiles. D'accord. La prochaine vidéo ان شاء الله راح ندير لكم لا كوريكسيون تاع هذو الاسئله وراح ندير لكم معها ريفيزيون. حاولوا تجاوبوا على هذو الكيستيون. بون كاين الناس بالك هذا وين بدات تقرا كاين ناس راهي قاريه يعني جاوبوا عليهم. الا شفتوا روحكم راكم صح كملوا. اذا صدتوا روحكم باللي راكم مازالكم شويه خاصكم شويه ولا ما كنتوش قارين مليح ولا عاودوا ريفيزو يعني مازالكم يعني هذا وين بديتوا. داكور. يعني هذو الاسئله انا مانيش باغيتكم تفشلوا منهم خصوصا اللي راهم كيما بداو. لا انا بغيتكم لازم كي تكملوا تقراو كاع هذوك الفيديوهات تاعي كي تقراوهم كاع ثم تقدروا تجاوبوا عليهم. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تشتركوا في قناتي بيولوجي افيك ليلى وديروا لي جيم وبقوا على خير وتهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.